नमस्कार। आज धाई आसछंती कटक रु सेवा ही ईश्वर फाउंडेशन जे कि अच्छा मुख्य अच्छा सुभाष बाबू और सहित जड़े भौणी आसी पहुँचती जे कथा देते मौसी को आम आउ थे आसी पहुँचबू एवं साहाଯ୍यर हाथ हाथ निश्चय बढ़ाइबू। आज आसी चाउल कम्बल किसी लुगा एवं सामग्री जो जो चलवाई जो गोटे मस चलवाई जी दरकार तेल लुण आसी डाली पहुँचती। धन्यवाद दूसरी आम चैनल तरफ आम सीधासल कथा जे एमती बारंबार तांकर जो प्रयास चली आम अंचल पचार टे कहूँ कि पछू टे जी मैडम आप परिचय मु कंकना जेना कटक रु आसी मु गोटे प्राइवेट स्कूल टीचर अच्छी आमे आसछु मौसी पाखु टिके बुलवा तो आप प्रथम थर आसीपारे ना कौन कम थी नाई मुझे चाकरी करुच्ची तो आमको छुट्टी देखिकी तो निश्चित आसबू आपार आसीपार नी द्वितीय थर मुझे कथा देती भाई को तो जहाँ भी हेल्ले जीवी तो आज जेहतु छुट्टी गोटे अच्छी मोर से मौसी पाक आसली बोली सुभाष भाई आसछंती जे कि आमको गाइड करती आम फाउंडेशन केमती कोठी कौन करें बहुत साहाय्य करती समस्त को देखिकी मुझे जड़ित होती तो सहित ही मुझे आसी देखो माने गोटे नुहे ये बारंबार आम अंचल को नियाली अंचल को आसिले सुभाष बाबू संगठन सब आसिले आज आप आसिले देखिले एक्चुअली ये केमती अनुभव कले नहीं मौसी को तो देखी बहुत खुशी लगिला स्नेह ममता से तक खुशी हस तो आम बहुत इम्पोर्टाट जेहेतु आम से कम आसुचु तो मौसी पाक आसी देखिलु जे एक्चुअली से बहुत साहाय्य नहीं लोक गोटे चलुले आम चाहूँ जे आम कि निश्चित साहाय्य करूँ मौसी को जी आम द्वारा हो पार आउ सब बेले चाहिए मौसी खुशी रे रुह आमको एमती आशीर्वाद करता जमी आम तुम पाखे आसी पहुँची पार। देखो बर्तमान धान सब नष्ट हो गला एबे नड़ा नड़ा रेट अधिक बढ़ी छपर कहते आम पहुँचलु जो मौसी कहते ये पानी गलुची मूसा फूसा काटी देती तो आम निश्चित 100% चेष्टा करूँ आम ग्रुप तरफ केमती मौसी ये भल रही पारे तो मौसी को कहीचु गोटे माने पचारिकी केते कौन खर्च हम से आमको कहले आम चेष्टा करूँ यहाँ साहाय्य करने मो पिला माने आसिकी पहुँची नरा रेट बहुत हो जाइए मो पुओ मो झील मैंने सब कहते आम नरा पाई तुमको दबू तेमे नरा आणिकी ठीक कर छपर करी आमर घरे रु खुशी। अच्छा माँ आप जो जाऊे अन्य को साहाଯ୍य मागुले आज जो खाऊ चली जो चाउल हाँ मत दौरान मसकू मस सब सौदा टे सर्टेज पड़ी चाउल जाऊँगी भारी मसे सौदा पतर सर्टेज पड़ जाऊँगी पुओ जाऊँगी आऊँगी मुझे आ गाँव को जाऊनी गाँव को सब खोजुंट लोक कहते जे माँ कहीं आउला कहीं आसुनी आ हाथ में सब खबर दौरान मुझे मोर तो जगन्नाथ मत काली आणिकी जुटेला मुझे कहीं गाँव को जी ना देखा करूँ ना आसिक तो धीए मुंड एमती कहते आप जो सौदा हो जाए प्रति मास को हो जाए सौदा टे सर्टेज पड़ुची एवं जाऊँ चाउल पत्र सब चाहा चीनी टे सर्टेज हो जाऊँगी तो कौन कहे जो आसिन संगठन सुभाष बाबू सहित जन भौणी कौन धन्यवाद देवे धन्यवाद धन्यवाद मु आशीर्वाद धन्यवाद दौची मो पिला माने खुशी रे रहतु मु बाहु तले मो दिन सरी जाऊ जगन्नाथ को डाकुची कालिया ठाकुर को डाकुची मो पिला मो पाख को आसतु मो जीवन तांको पाखे जाऊ देखो सुभाष भाई जड़े ऑटो चालक होते आस कटक 40 किलोमीटर दूर आस पहुँचती ये बोधी दीदी से चाकरी गोटे मो झील कर मो पुओ आसूची मत देखुची सब करुची मुझे धन्यवाद कहूँ आशीर्वाद गाड़ी चलाऊला माँ मुझे सोमवार दिन 12टा बेले आसी सी तो थिले बहुत दूर कंधमाल जाइए कौटी जाइए कंधमाल जाइए हाँ कंधमाल कुआड़े सी जाइए मो पुओ आज आसी पहुँची मो पाखे मत देखिकी भारी आनंद खुशी मुझे मैडम सर्विस कौन कहे आप देखिले कौन कहिबे नहीं देखिलु जे मौसी बहुत कष्ट रे चलुथिले निहाती एठी चलिबा तो एकेला केही नाहांती मौसा तांको स्वामी जी आ नाहांती पाखरे भी तांकर केही परिवार बंधु बांधव केही नाहांती तो आमे चाहूचु जे मौसी खुशी रे रुहंतु आउ आम द्वारा जेते चेष्टा हो पारिबो आमे निश्चित तांको सहाय्य करिवो आउ एठी रहिबा व्यवस्थाटा भी केमती कोन मौसी टिके भल रे रहि पारिबे से व्यवस्था भी आमे करिवो केमती से भल रे एठी चली पारिबे मौसी तो सीधासलख जोड़ी सेवा ही ईश्वर फाउंडेशन मुख्य
କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯିଏକି ସେ ମୁଖ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦିଦି ଆସିଥିଲେ ଆଜି କଥା ହେଉଥିଲେ। ମାଆ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କଥା ଦେଇଥିଲେ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ସୁବାସ ବାବୁ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ଆସି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। କଥା ଦେଇଥିଲୁ କ'ଣ ଗଲା ମାସରେ ଆସିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନିରଞ୍ଜନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମ ସେବା ଇଂସମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏଇଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଏଠି ନୁହେଁ, ଆପଣ ତ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ସଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ପାଟଣା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବଡ଼ମଳି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଜାଗା ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ହଁ, ଏପଟ କାମ ମୁଁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏତେ ବାଟରୁ ମୁଁ ଖାଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଯାଉଛି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତ ଜଣେ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ତ ଆମେ କେମିତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା। ତ ଆସିଥିଲୁ ଗଲା ମାସରେ ମାଉସୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତ ପୁଣି ଗତକାଲି ମାଉସୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ତ କହିଲେ ପୁଅ ଟିକେ ଆସେ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବି ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ମାଡ଼ିପଙ୍ଗା, ଯେଉଁଠି ମାନେ ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁଆ ଖାଇକି ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ସେଇଠିକି ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେଇଠୁ ସାରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି। ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଟା ହେଇପାରିବ ଆମ ମାନେ ମାଉସୀ ଏଇଠି ଥିଲା ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସବୁବେଳେ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ମା କ'ଣ କହିବେ ସୁବାସ ବାବୁ କହିଲେ କଥାଟା କ'ଣ? ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ଯାହା କହିଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାକୁଛି ମୋ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ମାସକୁ ମାସ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାହୁ ତଳେ ମୋ ଦିନ ସରିଯାଉ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଆ ଥବ ଯେ ମୋତେ ଆଣିକି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଇକି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯାଉନାହିଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି। କୁକୁର ଦୁଇଟା ମୋର ସାହା ଭରସା, ଆଉ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ସାହା ଭରସା। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଯେ ବୁମ୍ ଧରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଛି ଯେ ଏତେ ବାଟକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସୁବାସ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ସେବା ସଂଗଠନକୁ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଦେଉଛି ଯେ ଆସି ପହଞ୍ଚିದೆ ଦୂରରୁ। ସେ ନିଜେ ଅଟୋ ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ପହଞ୍ଚିದೆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦିଦି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସୋମବାର ଛୁଟି ନେଇକି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ।